Baik, selanjutnya kita menunggu kelompok 2 ya. Kelompok 2. Selamat pagi Bu Hera, selamat pagi Bu Astri. Selamat pagi Bu Hera, selamat pagi Bu Astri. Halo, selamat pagi Mr. Isma, Miss Fitri. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mr. Isma, Miss Fitri. Alhamdulillah baik. Cuman kalau saya giliran terakhir kali ya, cuma pengen lihat aja. Oh boleh. Iya. Kalian memperkenalkan Miss Fitri, Bu. Beliau untuk sementara substitut Miss Tari yang baru saja melahirkan. Jadi nanti Miss Tari akan mengambil maternity leave untuk 3 bulan ke depan, gitu. Silakan Miss Fitri memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin. Iya, selamat pagi Ibu Hera, Ibu Astri. Seperti yang Pak Isma sudah sampaikan, jadi Pagi, untuk 3 Miss. bulan. Iya, untuk 3 bulan ke depan anak-anak akan belajar sama saya dan sama Pak Isma juga. Jadi kalau ada kendala, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi saya. Ya, Ibu, ya saya berharap kerjasamanya ya untuk kita bersama-sama mendidik anak-anak kita. Terima kasih Bu Astri, Bu Hera sudah Baik Miss, waktu. terima kasih. Iya. Terima kasih. Mohon bimbingannya ya Miss Fitri ya. Iya Ibu. Dan anak-anak sudah masuk ya, ada Maula, Ivel, Rafa, ada Gwen, baru 4 anak. Ayo sambil dipanggil teman-teman kalian. Wade sudah join. Yang belum join Raymond ya? Rafa sudah? Rafa sudah. Ivel sudah, Maula sudah, Wade sudah, Gwen sudah, Raymond yang belum ya. Miss Fitri silahkan dipandu ya. Okay. Good morning everyone. So welcome to your PBC presentation. So for the next 35 minutes, you will present the result of your PBC in this term, and the note we took from the previous presenter was for you to go detail with your project. So not only to show us the poster, not only to show us your newspaper, please give a little bit explanation about it. Yeah, so for us as audience, we will know what is it about. Yeah, so make sure you divide your job properly. Yeah, okay, you may start. Who will be the leader? Aku yang share screen for science. Okay, yeah. Okay, good morning everyone. Today we're going to present our PBC for this term, starting from our science project.
the area of science that we focus on this project is electricity. So electricity is a form of energy that is used to power appliances, specifically a blender for this project. We also learned about voltage, current, and resistance, and how they are all related to each other. And these terms determine the power or how much energy a circuit has. This is our problem that we focus on is the electricity cost is quite high, almost reaching 2 million rupiah. And the hypothesis of the problem formulation obtained based on the researchers' understanding is that it can marginally cut the cost power bills if you make a portable blender from can lids, plastic jars, and DC motors. Okay, so for the research, we do some research in YouTube to find information of how to make a portable blender, including the materials. And we choose the simple way to make the blender to prevent getting failed. Even though it's simple, it doesn't reduce the effectivity of the blender. And this is the link of our product reference. And the goal of the research is to find the best solution to overcome the problem, which is expensive electricity bill. Hopefully, using our proposed solution, it can reduce the electricity bills. While making our product, we get help from our teachers, Ms. Zara, our science teacher, that give directions and feedback. And Mr. Nano, expertise of electricity at the school, will give us ideas of product we can make, and he gives feedback for our product if there is a malfunction. The following result of my interview with a resources person whose electricity bill has soared due to the use of powerful household appliance. The tools used are rice cooker, washing machine, hair dryer, vacuum cleaner, blender, air conditioner, and water dispenser. According to our group, the use of blender is the largest household appliance that use electricity, because we provide a solution by replacing it to electric blender with a portable blender that use a battery so that it can save on household expenses on electricity. And this is our picture of experiment. Okay, so the material that I use are propeller from Pringles can, berry holder, switch, wire, and dynamo. The qualitative is the blades revolve slowly enough to mix hard components, but quickly enough to mix liquids, and you must press the berry harder to get the propeller to rotate after hitting the switch. The conclusion is a stronger propeller is required, as well as high voltage battery energy to ensure that the propeller rotates quickly. So the material that I use is propellers from can of Sargent battery, and also the qualitative is the rotation of the blades is not so strong for mixing a hard ingredients. So the conclusion is strong for mixing hard ingredients like fruit and also food. Need more stronger change the brand battery from ABC battery into alkaline battery. So that is faster and faster to process a sharp can and also big more dynamo. The materials I use is battery, switch, alligator wire, dynamo, and propellers. The qualitative is the power of the blades are not strong enough to actually mix and or crush hard ingredients, but is enough to mix powder or liquid. The quantitative is the same as the others, and the conclusion is it is good for mixing soft textured items such as milk, water, milk powder, sugar, etc., but it's not strong enough to mix hard items like chocolate bars or ice cubes. So the portable blender needs a more sharper and stable propellers for it to actually crush up hard ingredients. And this is my discovery after testing. Actually, the switch is vice versa, like off equals on equals off. So product that I need to is more power. We need to replace the battery from ABC battery into alkaline battery. And
My conclusion from my trial is that this blender works well and quickly. I need to change the propeller, which must be replaced with iron or metal if the fruit blender is not to bend or be harmed. So my conclusion of my experiment is my blender runs well but not fast. What do I need to improve, or the power of the battery need to change into alkaline battery so that the processing tool works faster? My conclusion from this experiment is that this blender works well if you need to mix liquid or powder like milk or sugar, for example. But the propeller needs to be more sharper and stable for the blender to crush up every ingredients, including hard ones like a chocolate bar or ice cubes or liquid. Okay, next is Uh, the yeah. So for science, we also made a scratch project. This is a story animation about our blender. I don't know what this is. And we also have a quiz at the end of the story animation about what we learned in science. So electromagnets and Ohm's law and electricity. And that's it. Guys, don't forget to put the link on the chat box. Okay, that's our science PVC. Now we're moving on to English. we're moving on to Bahasa Indonesia. Oh, sorry. Wait, lagi loading. Berikut ini adalah laporan penelitian kami dari pelajaran Bahasa Indonesia. Laporan penelitian ini terdiri dari 4 bab. Bab 1 pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang isinya ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, lalu ada tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat penelitian. Di bab 2 terdiri dari pembahasan teori dan yang berisi energi listrik, elektromagnet dan prinsip kerjanya, lalu ada penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai daya listrik, lalu penghitungan biaya listrik di Indonesia, lalu ada konservasi listrik, dan yang terakhir ada hipotesis. Di bab 3 terdiri dari waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, lalu ada analisis data yang berisi data wawancara dan data percobaan. Dan bab 4 penutup ada simpulan dan ada syarat.
Boleh minta linknya, Ivel? Iya, Mister, di terakhir. Linknya di-share di akhir, Mister. Ya. Oke. Lalu ada daftar pustaka. Lalu ada lampiran foto atau gambar produk penelitian kami dan gambar lembar kerja wawancara. Jika Bapak dan Ibu berkenan untuk membaca laporan penelitian kami lebih detail, maka bisa klik link di chat box Jimit ini. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mempresentasikan produk PPKN kami. Pertanyaan besar kami adalah apakah sebab dan akibat dari hubungan peran manusia dalam mengelola SDA terhadap pencapaian tujuan nasional? Ini misi proyek kami yaitu membuat sebuah program dalam meningkatkan pengelolaan potensi hutan di Provinsi DI Yogyakarta untuk mencapai tujuan nasional. Pertanyaan fokus proyek kami adalah apakah sebab dan akibat dari hubungan peran manusia dalam mengelola potensi hutan di Provinsi Yogyakarta terhadap pencapaian tujuan nasional. Untuk masalah pengelolaan potensi hutan di Provinsi DI Yogyakarta belum efektif sehingga menimbulkan masalah kerusakan lingkungan hutan DI Yogyakarta sebagai akibat dari eksploitasi potensi hutan. Sementara banyak perusahaan yang membutuhkan pohon untuk membuat produk, ada banyak industri yang membutuhkan ruang terbuka sehingga terjadi penebangan atau pembakaran pohon. Ini adalah sebab akibat masalah, sebab kurangnya kemampuan SDM di Provinsi DI Yogyakarta dalam mengelola potensi hutannya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, dan lemahnya penegakan peraturan yang tegas mengenai pembukaan lahan di Yogyakarta. Akibatnya, terjadinya eksploitasi dan alih fungsi lahan hijau di hutan untuk area terbuka industri, menghambat usaha dalam mencapai tujuan nasional karena dapat mengancam lingkungan, berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan terjadi kerusakan lingkungan hutan. Bagaimana cara meningkatkan pengelolaan potensi hutan yang tepat agar ekosistem di dalam hutan tersebut tetap terjaga? Satu, melakukan reboisasi. Dua, melaksanakan sistem tebang pilih. Lalu ketiga, melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Keempat, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Kelima, mengurangi penggunaan kertas berlebih. Ini adalah dampak pengelolaan potensi hutan di daerah istimewa Yogyakarta terhadap tujuan nasional, terhadap ekonomi, dan terhadap lingkungan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan English. Now it's for English. So for English, we actually have two products. One of them is an MLA essay integrated with social studies about COVID-19 and its effect on the tourism industry in Yogyakarta. So this is what it looks like. It's just problems that COVID-19 presents and various solutions. I'll put the link in the chat box later. And we also have a virtual newspaper project. So I'll let our team explain their parts. So my
My my news is about wait, what? Wait, it's about what? Raymond, I think you haven't shared the Oh, newspaper. wait, I haven't? Yeah. Oh, sorry. Okay. Now it's showing. My name is Maula Panditatwa. So my news is about Omicron, the Omicron variant. So, hi, I'm Rafa. I'm the national news reporter for this newspaper. I wrote an article about our President Joko Widodo went to Malioboro, famous tourism spot in Yogyakarta, to give financial support to the street vendors. To read my full article, check it on page 3. So if you want to read the whole story, please go to page 2 and page 3 of our newspaper. Hello, I'm Kalanta Gwen. I'm the entertainment writer, and I wrote about Justin Bieber's postponed concert. If you're interested in recent news about the entertainment industry, you should go read my article on page. Hello, my name is Ivel. I'm a support reporter. I made a news entitled Jakarta will host Formula E 2022. This news is about Jakarta, which is preparing to hold a Formula E competition, which will be held in June at Ancol Circuit, North Jakarta. You should read my news to understand more about Formula E and be able to watch the Formula E match in June. Okay, hello, my name is Waldo. I'm a miscellaneous writer, and this is where I post my tips and tricks. Example like new COVID booster scam, how to stay safe. So this news is an example. So this news is about when the getting vaccine, yeah just just this this the results of the vaccine uh, is a scam. Like example, yeah they just put the results is positive, and they just don't test the vaccine. Hello, my name is Raymond, and I'm the Fun and Games editor. So in our newspaper, we like to add a bit of entertainment to put a smile on your face, because usually newspapers are very serious. So for us, we have comics and a puzzle. For this volume, it's an antonym crossword, and that's it. So if you want to read more, please go to the link that we will send in the chat box. And our newspaper is also interactive. So if you want to go to a specific page, all you need to do is just click on one of these, and you will instantly go to that specific page. Thank you for listening. Is that all? Yes. Can Yes. someone show your math mini project? The math Or to students? map. I will share it. Yeah. Okay, so this is my math for math PBC. So for math PBC, I made a map of my chosen province, which is Yogyakarta, and put the potential of the province, and I choose tourism potential. So the tools I need to make this project is pencil, eraser, A3 paper, ruler, and marker. And first, we need to draw the map and grid on the digital device first, and then enlarge the map on A3 paper like this, and draw the map with the potential. And this is the list of the potential, which is a tourism spot. Okay. So thank you for listening. Thank you very much. Miss Fitri, silakan. Dipersilakan parents untuk bertanya atau komen.
Oke, terima kasih kelompok 2 untuk presentasi yang sangat menarik ya. Sekarang waktunya untuk Ibu kita ada Ibu Astri dan Ibu Hera ya. Ibu Astri dan Ibu Hera, bila ada pertanyaan untuk anak-anak bisa ditanyakan sekarang. Pertama mungkin Ibu Astri ya Ibu. Ya. Selamat pagi Miss Fitri dan Miss Pagi, Trisma. Selamat pagi Ibu. teman-teman kelompok 2 ya. Oke, pertama-tama saya sangat appreciate ya dengan usaha teman-teman dalam menyelesaikan proyek ini. Pasti tidak mudah ya dalam kondisi seperti ini ya. Gitu. Yang mungkin saya tanyakan pertama adalah kira-kira apa sih tipsnya kepada agar presentasi ini bisa berjalan dengan lancar, terkoordinasi dengan baik. Terus yang kedua adalah kira-kira apa ya hambatannya, gitu. Oke, jadi tipsnya apa, kedua hambatannya apa, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hera, Ibu Astri, maaf Ibu. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya ada 2 ya. Pertama, tips apa yang kalian bisa share untuk kami semua untuk menjalankan presentasi ini dengan lancar dan smooth. Yang kedua, hambatan ya Ibu ya? Ya, betul. Ya, hambatan apa saja yang kalian hadapi ketika menyelesaikan proyek ini? Oke, siapa yang bisa jawab? Aku boleh, Miss? Oke, Rafa. Jadi kalau dalam presentasi ini sih, ini biar bisa lancar sih latihan, sering-sering latihan aja. Terus kalau misalnya ada anggota yang nggak kalau dalam latihan tuh nggak datang, ya kita ready aja dengan sendiri-sendiri gitu. Jadi siap-siap aja sendiri-sendiri, jangan ngandelin orang lain. Dan untuk yang kedua sih hambatannya yaitu kadang-kadang ada anggota yang nggak datang waktu lagi latihan, jadinya pas presentasi jadi susah gitu. Atau reply, kita kan punya grup chat, terus ada beberapa anggota yang nggak reply gitu, kadang-kadang misalnya. Jadi kita tetap harus nge-remind mereka, ngejapri atau enggak kalau misalnya tetap nggak dijawab, kita lapor ke guru untuk minta bantuan. Oke. Terima kasih Rafa dan Ivel. Ada yang ingin menambahkan? Miss, ini mama aku mau nanya, boleh Miss? Iya. Iya, selamat pagi semuanya. Mohon maaf saya nggak tampil di kameranya Rafa. Iya Ibu. Nemenin adiknya juga iya. Saya ucapkan terima kasih buat kelompok 2 ya. Saya tahu juga mereka cukup struggle nih kayaknya kerjainnya. Memang yang saya sempat dengar itu memang kesulitannya karena kemarin juga Rafa sempat sakit ya. Alhamdulillah mungkin teman-temannya juga bisa membantu saling mengcover apa yang Rafa nggak bisa handle, teman-temannya bisa handle semua. Terima kasih atas kerjasamanya dan mungkin di antara segala kelebihan dan kekurangan anak-anak mereka saling mengisi gitu. Kalau saya lihat mereka saling ya wajar ya ada kesel-kesel, cuman saya tahu banget mereka saling mensupport lah satu sama lain gitu ya. Saya nggak pertanyaan, saya hanya lebih ke ucapan terima kasih. Semoga ini bisa menjadikan masukan yang baik untuk mereka bahwa dalam kondisi seperti ini mereka bisa tetap melakukan yang terbaik, saling mensupport satu sama lain sehingga walaupun mereka berat menjalankannya, tapi hasilnya sih saya rasa hari ini cukup baik ya mereka presentasinya. Terima kasih ya tim 2 ya, kelompok 2. Ya, cukup itu aja, Miss. Ya. Ya, terima kasih Mama dari Rafa ya. Oke, tadi untuk pertanyaan Ibu Astri sudah dijawab ya. Jadi tipsnya adalah anak-anak terus latihan agar presentasi ini berjalan lancar, dan hambatannya seperti yang Iva sudah sampaikan, kesulitan untuk menghubungi teman-temannya. Begitu. Miss Fitri, mohon maaf ya, waktunya ya Pak ya. Waktunya sudah harus diakhiri. Ya. Iya. Silakan, Miss. Terima kasih untuk kelompok 2. Ini presentasi yang sangat menarik
Dan terima kasih juga Ibu Astri, Bu Hera, dan Ibu yang lain, mamanya Rafa juga hadir ya. Terima kasih sudah hadir. Dan ya, mari kita akhiri sesi kita. Terima kasih Miss Fitri. Mas Iya, terima kasih. Ketemu lagi.